Anyway, alas 8:45 na may kalandag na sumundag. Dugang paninigap. XFM Katropa. Dugang video. Sige. Happy Kong? Happy daw. Happy, yes. Happy Kong, happy. We're happy. We're happy sapagkat it's happening. It's happening. Remember, ang tagal hinintay ito ng taong bayan, di ba? More than a year na naghintay. And finally, it's happening. Oh, kaya may AX. Dahil kay speaker. Wala ay laway niya, ma'am. Bubble bath. Ingon mo si Sarah ang magbubble bath. Naaman lagi mga higalay, mga laway, nagbula mo rin kwa siguro ito kasi nakakaon, mga higalag ka ng detergent. Basig nakakaon og detergent baga igsuon. Galaway man. Or nanubra mga higalang rubbish. Kaya ay may AX dahil kay speaker. O nasa na yun ang speaker mo ngayon? Kaya may tupad dahil kay speaker. Kaya may barangay road dahil kay speaker. Oh. Nya karon tindog ka diha sa hawanan sa impeachment unya mamasangil ka atong Sara. Nya kahibaw mig kinsa ka? Natural balik-balikan gyud na muna. We know you. Bullseye. Bullseye. Sige, happy daw sila. Bahalag magka laway-laway. Happy basta happy lang.